We praise you and thank you for your presence here ministering to each of us. Kami memuji Engkau kerana hadirat-Mu ada di antara kami. We thank you for our brothers sisters who have prepared this time of worship for us. Kami berterima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang telah menyediakan untuk masa penyembahan ini. And we thank you for meeting us in such a moment and manifest your presence in our midst. Dan kami bersyukur Tuhan kerana Engkau menyatakan hadirat-Mu di tempat ini. Will you please continue to be present? Tuhan, Engkau terus hadir And Lord, we want more and more and more of you. dan kami mau lebih dan lebih dan lebih lagi akan And Lord, Engkau. and as we continue to look at your word, will you please minister to us? Dan Tuhan, sementara kami mendengar firman-Mu, Engkau berbicara bagi kami. Will you please be with your servant and both of us, the one who speaks and the one who interprets, that we might be able to speak your word clearly. Dan Engkau bersama dengan kami yang ada di mimbar ini untuk kami menyatakan firman-Mu dengan jelas. Will you pour your spirit into our hearts that your word to us will become clear in our hearts and our minds. Bapa, Engkau curahkan roh-Mu di dalam hati kami supaya apa yang kami menyatakan adalah terang dan benar. Will you give us the strength and the obedience to follow you wherever you call us? Engkau memberi kami kekuatan dan ketaatan untuk mengikuti Engkau di mana Engkau memanggil kami. Lord, we ask these things in Jesus' name. Semua ini kami minta di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Please be seated. Dipersilakan duduk. Shalom, brothers and sisters in Christ. Shalom saudara-saudari di dalam Yesus. I count it such a great honor to be present among you. Saya rasa sungguh diberkati berada di antara kita pada hari ini. I come with a sense of fear and trembling because many of you actually have experienced the presence of God far more than I have. Saya merasa sangat takut sebenarnya apabila datang di hadirat kamu kerana kamu mengalami kuasa Tuhan itu lebih lagi daripada apa yang saya alami. God has blessed you richly as a people. Tuhan telah memberkati kamu semua sebagai satu bangsa. But I ask God to give me grace that I may be able to minister His word to you. Tetapi saya mohon supaya Tuhan memberikan saya karunia supaya pagi ini saya dapat melayani di antara kamu semua. We celebrate the golden anniversary of the revival in 1973. Kita merayakan ulang tahun kebangkitan rohani di tahun 73. And the Holy Spirit was outpoured in November in that year. Dan apa yang telah dilakukan oleh Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus pada tahun tersebut. But I think many of you are aware, as Pastor Pengiran shared yesterday, that God's work in your midst among the Lun Bawang people began much earlier. Tapi saya rasa kita semua tahu bahawa seperti yang dikongsikan oleh Reverend Pengiran pada malam tadi, bahawa kerja Roh Kudus di antara kita bermula lebih awal daripada itu. The missionaries came in 1928, 95 years ago. Para mubalik datang pada tahun 1928, kira-kira 95 tahun sebelum itu. But it was 5 years before a mass movement began to take place among those days you call the Murut people. Tetapi ketika itu ada perubahan besar-besaran terjadi di antara orang Murut. And over the years, the Lord has just continued to touch you as a community, the Lun Bawang people. Dan setelah bertahun-tahun Tuhan masih bekerja dan menyentuh bangsa kita Lun Bawang. What I like to do this morning for this session is look at what God has done among you over the last 95 years. Apa yang saya mau lakukan bagi kita pada pagi ini adalah kita mahu melihat apa yang telah Tuhan lakukan di kalangan kita selama 95 tahun yang sudah berlalu. And tomorrow I would like to look at a question of why do revivals come and then go? Dan besok kita akan melihat persoalan kenapa kebangkitan itu berlaku dan kemudian meninggalkan kita. How do we ask God to come and not to go? Bagaimana kita memohon kepada Tuhan supaya datang dan tidak meninggalkan kita lagi. Because if God comes and goes, then we are left with nothing again. Kerana apabila Tuhan datang dan pergi, kita akan tidak punya apa-apa sudah. And based on this above, I'm going to put a question especially to all of you, but especially to the Lun Bawang people. Jadi dengan ini saya akan memberikan satu persoalan kepada kita semua, tetapi terutamanya kepada kita berbangsa Lun Bawang.
through all these revivals, what is God saying to the church in Malaysia? Melalui semua kebangkitan ini, apa yang Tuhan nyatakan sebenarnya kepada gereja kita di Malaysia? And what in particular is God saying to the people called the Lun Bawang? Dan terutama sekali, apa yang Tuhan katakan kepada kita Lun Bawang. I want to begin with the first biblical passage that we have. Mari kita lihat kepada petikan Alkitab yang pertama. Okay, I'm just trying to get used. Oh, hang on. I haven't switched it on. No, I switched it on. Okay. IT is dinosaur, they call it. Okay, the first passage I'll like to look at this morning is a passage from 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Ini akan kita lihat dalam 1 Petrus bab 2 ayat 9 hingga 10. I'm going to read first in English and I'm going to ask my sister Diana to read it in Bahasa Malaysia. Kita akan bacakan di dalam bahasa Inggris dan bahasa Malaysia. Peter writes, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. This is a passage that Peter wrote to the church that he was ministering to. Ini adalah satu petikan di mana Petrus telah menulis kepada gereja yang dia layani. Remember, persecution by the Jews had restarted. Pada masa itu terdapat penganiayaan dari pihak Yahudi. But by the time Peter wrote, the persecution under Romans, especially under Emperor Nero, had also taken place. Tetapi pada masa itu ketika dia menulis surat ini, ada penganiayaan yang besar yang terjadi, terutama di bawah Kaisar Nero. Christians were accused of being an evil group of people, and in Rome they were badly persecuted. Orang-orang Kristen dikatakan adalah orang-orang yang jahat dan mereka dianiaya seteruk-teruknya pada masa itu. There are even stories of Christians being crucified, then tar put on them and lit up so that they become torchlight, the street lights for Rome. Ada juga cerita di mana orang Kristen diletakkan tar jalan itu dan dihidupkan api supaya mereka menjadi lampu jalan. And yet, against this background, Peter says, "You are a chosen people." Tetapi walaupun ketika itu Petrus terus menulis, kamu adalah bangsa yang terpilih. God has chosen you, and he applies this to all Christians. Tuhan telah memilih kamu dan ini adalah untuk semua umat Kristen. You are a royal priesthood. Kamu adalah imamat yang rajani. Royal means that we share in the kingly rule of Jesus. Rajani kerana kita bersama dengan Yesus sebagai raja. Because like Jesus is king, we are kings and sharing kingly rule. Therefore, we are a royal priesthood. Kerana Yesus adalah raja, kita berkongsi kerajaan itu bersama dengan dia, maka kita adalah imamat yang rajani. A holy nation. Bangsa yang kudus. The word holy in original Greek means to be different, to be separate. Ayat perkataan kudus itu bermaksud, pada mulanya bermaksud menjadi berbeza. The Christian is called to live in a way that is different from the sinful world around us. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi berbeza daripada mereka yang hidup dalam dosa di sekeliling kita. So by God's grace, you and I are to be a holy people, a holy nation. Oleh kerana kasih setia Tuhan itu kasih karunia, kita dipanggil untuk menjadi bangsa yang kudus. And the last phrase says,
a people for God's own possession. You are special. God owns you. Yang terutama, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah istimewa. And because you are called like this, you and I are called to proclaim the excellencies or the wonderful things of God to the whole world. Dan kerana kita telah terpanggil sedemikian rupa, maka kita disuruh untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang daripada Dia. And Peter says, you are called out of darkness into His light. Dan Petrus menyatakan kamu telah dipanggil keluar daripada kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. The spiritual and moral darkness of unbelief, of paganism, to the belief in the true God in Jesus Christ. Apabila yang tidak percaya dalam kegelapan itu kepada terang di dalam Yesus Kristus. Once you are not a people, but now you are God's people. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Once you have not received the mercies of God, but now you and I have received God's mercies. Dahulu kamu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. You know, this passage is a passage that applies to all of us. It doesn't matter what race, what people you are. Ini adalah satu petikan untuk semua bangsa, tidak peduli apa kaum kita, apa bangsa kita. Whether Lun Bawang, Kelabit, Iban, Pinan, Cina, this applies to all of us by God's grace. Untuk semua kita, baik apapun kaum kita. And each of us, whether we are Iban or Chinese or Indian or Lun Bawang or Kelabit, we have our own stories to tell about how God has been merciful to us. Dan setiap bangsa, setiap kaum yang ada, baik kita Lun Bawang, Iban, Cina dan sebagainya, kaum kita mempunyai cerita tersendiri tentang betapa baiknya Tuhan dan bagaimana Dia menyelamatkan kita. But friends, today we are celebrating what God did among the Lun Bawang. Tetapi hari ini kita merayakan apa yang Tuhan lakukan di kalangan orang Lun Bawang. So I want to apply this passage especially to the Lun Bawang with your permission. Jadi saya mahu menyatakan petikan ini terutama kepada orang Lun Bawang dengan izin kamu. You know, this passage has got special application to those of you who come from among the Lun Bawang. Ini adalah satu petikan yang sangat istimewa bagi kita Lun Bawang. I first heard about your story when I read the book Drunk Before Dawn. And many of you are familiar with it. Saya telah mendengar cerita anda ketika pertama kali saya membaca buku Mabuk Sebelum Fajar. I said, wow, this is special. Dan saya berkata, ya, ini adalah sesuatu yang istimewa. But the more I dig my korek, I found that there was even more special things. Dan sementara saya meneruskan penyelidikan saya mengetahui bahawa ya, lebih lagi istimewa. You know, the Lun Bawang people, as Pastor Pangeran said, we are very fearsome. They are very strong people, very fearsome. Seperti yang dikatakan oleh Reverend Pangeran malam tadi, kita Lun Bawang adalah orang yang ganas. Ya. In the past, people did hate hunting, whether Iban or Kelabit or Lun Bawang, they all because they are fighting a war. Dahulu kala orang semua memenggal kepala kerana mereka berperang. But I understand that among the Lun Bawang, you want to find a nice girl, you got to bring one head. Tapi saya difahamkan bahawa jika kita mahu bersama dengan seorang perempuan itu, kita kena penggal kepala, satu kepala. You want to be respected among the Lun Bawang, you got to bring two heads. Jika kamu mahu dihormati, kena dua kepala. I think if this is still true today, those of us who are not Lun Bawang better lari cepat. Saya rasa kalau kita ini adalah benar pada hari ini, semua kami yang bukan berbangsa Lun Bawang kena lari jauh-jauh cepat-cepat. The Lun Bawang were a skilled people in fighting. Orang Lun Bawang adalah orang yang sangat pandai ketika melawan di dalam peperangan. Before the missionaries came, there was one group under your chief Ukong who fought against a British group, 800 people with modern arms, and they were not defeated. Sebelum para mubali datang, ada seorang ketua ukung namanya, dia telah menandingi 800 orang yang mempunyai senjata moden dan dia boleh mengalahkan semua mereka. And you know that the beautiful rice fields here is not just developed today. It was developed maybe over the last 100 and more years. Dan sawah-sawah, kaedah penyemaian sebagainya telah dibina oleh orang-orang kita.
But the Lun Bawang experienced a decline at the beginning of the 20th century. Tetapi orang Lumbawang telah mengalami kemerosotan pada awal abad ke-20. 4 years before the missionaries came, headhunting was outlawed. 4 tahun sebelum para mubalik datang, memenggal kepala telah dihentikan, diharamkan. As all of us know, especially Lun Bawang, no headhunting means more borak. Jadi apabila tidak ada aktiviti memenggal kepala, lebih banyak kita minum boraklah. So it was drinking, as Pastor Pengiran said, 24 hours a day. Jadi seperti yang dikatakan oleh Reverend Pengiran, kita minum 24 jam sehari. In the Sarawak Gazette, they describe it as this. Dan di dalam surat khabar Sarawak Gazette, ia dikatakan, The men were drunk, lelaki semua mabuk, the women were also drunk, semua wanita juga mabuk, the children were drunk, anak-anak kecil pun mabuk, only the dogs were not drunk. cuma anjing sahaja yang tidak mabuk. Now, I'm not making fun of Lun Bawang, but this was just part of history. And we thank God for what He helped you deliver the Lun Bawang people from. Saya bukan mahu mempermainkan bangsa Lumbawang, tetapi ini adalah sejarah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan apa yang Dia lakukan di kalangan Lumbawang. And because of all this, ill health and disease begin to kill off the tribe. Dan disebabkan semua penyakit yang ada, kesihatan yang merosot, kita dibunuh secara perlahan-lahan. And there was a smallpox outbreak and thousands were killed. Pada masa itu ada satu wabak cacar dan ia membunuh beribu-ribu di kalangan kita. Only about 3,000 of you were left. Akhirnya hanya ada 3,000 di kalangan kita yang masih hidup. The White Raja's policy was very simple. Pada masa itu, pemerintahan Raja Putih adalah sangat senang. These people are drunk all the time. Mereka ini suka mabuk sentiasa. They are weak and sickly. Mereka adalah lemah dan berpenyakit. Let them die out. Biarkan mereka mati. Missionaries were not allowed to go too near to them. Para mubalik tidak dibenarkan untuk datang kepada bangsa kita. Other tribes were not allowed to get near them. Kaum lain juga tidak dibenarkan untuk datang kepada kita. The White Raja wanted all of you to die out so that the Kelabit, the Iban, the Pinan can take over Pakalalan. Raja Putih mahukan supaya kita mati, supaya Kelabit dan Penan dan sebagainya boleh ambil alih Baklalan. And yet, God came as a surprise. Tetapi Tuhan datang untuk memeranjatkan kita. And although the missionaries were not allowed to reach you from in Trusan, the missionaries came across the border from Kalimantan and the gospel came. Walaupun para mubalik tidak dibenarkan dari bahagian Terusan, mereka datang dari sebelah Kalimantan. And from 1933 onwards, there was a mass movement. Dan dari tahun 1933 ada pertobatan besar-besaran. And over the next few years, the whole tribe was Christianized. Dan dalam beberapa tahun selepas itu, seluruh umat Lumbawang menjadi orang Kristen. And only after the breakthrough happened among the Lun Bawang, the other tribes among the orang Ulu begin to come to Jesus. Dan hanya selepas pertobatan besar-besaran itu berlaku di kalangan Lumbawang, barulah bangsa-bangsa lain juga turut serta. That's why when 1 Peter says, He called you out of darkness into His marvelous light that has a special meaning for you people. Kerana itu, apabila dinyatakan di dalam Petrus, kamu dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, itu mempunyai maksud yang istimewa bagi orang kita Lumbawang. No one could imagine. We praise the Lord. Yeah, thank you. Let's praise the Lord together. To Him be all glory. Yeah. Bagi Dia kemuliaan selamanya. No one could imagine that happening. Tidak ada orang yang dapat menjangkakan perkara ini berlaku. A few years after revival, beberapa tahun selepas kebangkitan ini, Edward Banks, the curator, the person in charge of the Sarawak Museum, came to Long Somado. Seorang lelaki bernama Edward Banks yang merupakan kurator Museum Sarawak, dia datang ke Long Semado. He came with Southwell, the missionary. Dia datang kepada Southwell yang merupakan mubalik. He couldn't believe what he saw. Dan dia tidak percaya apa yang dia lihat. He said, the last time I came, pigs all over the place. Dulu bila saya datang, semua babi merata-rata. The whole village smelled like a toilet. Seluruh kampung itu bau seperti tandas. But now semua selesai, semua change, everything is changed.
Tetapi sekarang semuanya telah berubah. So he says, Samuel, what did you do? Dia katakan, Samuel, apa yang telah kamu lakukan? And the missionary says, I didn't do anything. Dan Mubali itu berkata, saya tidak buat apa-apa. The Sarawak Museum guy was not a Christian. He's an agnostic. Edward ini bukan seorang Kristen pada masa itu. So the missionary said, they took the Bible, they believe it, and that's what happened. You see for yourself. Dan Samuel menyatakan bangsa ini mengambil Alkitab, mempercayai apa di dalam Alkitab, dan kamu melihat perubahannya. So Banks said to Samuel, you better write an article in Sarawak Gazette to tell them what God has done. Jadi Banks menyatakan kamu perlu tulis satu petikan supaya kita boleh pamerkan di dalam Sarawak Gazette surat kabar pada masa itu. Samuel said, I'm not going to write because I did not, it was you who said that they were bad people. Now you better write a better article on them. Samuel menyatakan tidak, saya tidak akan menulis tentang bangsa ini. Kamu yang cakap bangsa ini tidak bagus. Jadi kamu yang kena tulis tentang bangsa ini. And actually Banks actually wrote an article. Dan Edward Banks telah menulis tentang bangsa kita. But he was very nasty. Tapi dia jahat sekali. I'm sorry, he titled the article Murut Moron. Dia meletakkan judul kepada artikel itu, Murut yang bodoh. He was very nice. But whether he's nice or not, that's not important. What is important is God brought his glory to the lone-bound people. Baik apapun yang telah ditulis tentang bangsa kita itu tidak penting. Tapi yang paling penting adalah apa yang Tuhan lakukan di kalangan bangsa kita. And friends, as I've said, the passage about God having taken you out of darkness into his marvelous light has a special application for all of you. Seperti yang saya nyatakan, bahwa petikan ini apabila dia menyatakan dia telah memanggil kita keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib adalah sesuatu yang istimewa bagi bangsa kita. Last night, Pastor Pengiran told us the story of Joshua and getting the 12 tribes to bring one stone each as a memorial about what God has done for you. Malam tadi Reverend Pengiran telah menyatakan bahawa setiap bangsa yang di Israel membawa batu untuk sebagai tugu peringatan apa yang Tuhan lakukan. Joshua was only doing what Moses did, and we read this in book of Deuteronomy. Yosua hanya melakukan apa yang telah dilakukan oleh Musa dan ini telah kita baca di dalam kitab Ulangan. Moses reminded the people as they were just about to end up the promised land. He said this. Dan Musa sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, dia menyatakan sebegini. It's not because you are more in numbers than any other people that the Lord has set his love on you and chose you. For you were the fewest of all peoples, but it was because God loves you. Ini yang dinyatakan di dalam Ulangan. Bukan kerana lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini bangsa yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi kerana Tuhan mengasihi kamu. You are one of the small Orang Ulu tribes. Kamu adalah bangsa yang paling kecil, terkecil di antara semua orang Ulu. You are dying out. You were dying out as a tribe. Kita hampir pupus sebagai satu kaum. And what God did was that he came in grace and saved you. Dan apa yang Tuhan lakukan, dia datang dengan kasih karunia-Nya dan menyelamatkan kita. And you need to remember that it was not because you are great and powerful and rich God chose you. It was God who loves you. Period. Dan ini kini yang perlu kita ingat, kita bukan kaya raya, kita bukan hebat, tetapi hanya kerana Tuhan mengasihi kita. There's no place for pride, for Lunbang thinking that we are special. There's no place, can I repeat that? Tidak ada tempat langsung bagi kita untuk bangga kerana bukan kerana kita, hanya kerana Tuhan mengasihi kita. Rather, the proper response, our response to God's grace is deeper humility day by day. We walk in humility before God. Dan oleh kerana ini, apa yang harus kita responi adalah untuk semakin rendah, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berjalan bersama Dia setiap hari. But the story is even bigger than that. Tetapi ceritanya adalah lebih luar biasa. Pastor Pengiran already touched on it last night. Allow me to expand on it further. Reverend Pengiran telah menyatakan pada malam tadi, tetapi pagi ini saya akan menyatakan dengan lebih lagi.
Some of you may not know, even among the Lunbang, that God took you through 4 waves of revival. Ada di antara kita yang sebenarnya tidak tahu bahawa terdapat 4 gelombang yang telah dilalui oleh bangsa kita dalam kebangkitan. We've looked at the first wave, 1933 onwards, a mass movement. Kita telah melihat gelombang yang pertama pada tahun 1933 di mana ada pertobatan secara besar-besaran. After the Second World War, when the missionaries were concerned that there was weakness in the faith of the Lunbang people, they prayed for revival. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, apabila para mubalik, mereka merasakan ada penurunan di dalam iman orang Lumbawang. Mereka telah berdoa untuk kebangkitan rohani. And in 1952 to 1954, there was a major revival center in Lawas. Dan pada tahun 52 hingga 54, ada satu kebangkitan rohani berlaku di Lawas. The record shows that similar to what you experienced in 73, people prayed all night in repentance. Sama juga seperti yang telah kita alami pada awalnya. Pada masa itu, orang berdoa sepanjang malam di dalam pertobatan. Public confession of sin. Mereka mengaku dosa secara terbuka. Renewal of faith. Ada pembaharuan iman. Very important, reconciliation between the Lunbawang and the Kelabit, because one Kelabit, not very sound in mind, had killed a number of Lunbawang. Dan ada perdamaian dengan bangsa Kelabit kerana pada masa itu ada seorang lelaki Kelabit yang telah membunuh beberapa orang Lunbawang. And that revival, there was reconciliation. Dan pada masa itu bangsa kebangunan ini ada perdamaian di antara kedua. That revival brought forth a deep hunger for God. Dan kebangkitan itu membawa satu dahaga yang sangat mendalam bagi And Tuhan. a tremendous emphasis on holy living among the Lunbawang. Dan pada masa itu ada sangat ditekankan tentang kekudusan dalam kehidupan di antara Lumbawang. There was a second major revival. Itu adalah yang kedua. The third one was what we have been looking at and what's celebrating here, the 1973-74 revival. Dan yang ketiga adalah apa yang kita raikan pada hari ini pada tahun 73 dan 74. And as all of us know, the outbreak started in Barrio and came down here and everywhere throughout Sarawak. Dan seperti yang kita ketahui ya, bermula dari Barrio dan turun sehingga ke tempat kita dan seluruh Sarawak. But there was a fourth major revival. Tetapi ada juga kebangkitan rohani yang keempat yang besar-besaran. And many of us, including myself, only heard about it when we saw the articles coming out in New Straits Times in December 1985. Dan kita hanya tahu tentang hal ini apabila kita lihat di dalam surat kabar pada tahun 85. It talks about lights in the sky. Ia berbicara tentang bola api di langit. It talks about miracles happening, about God's transforming rice into flour and producing food. Ia berbicara tentang mukjizat di mana nasi menjadi tepung dan ada makanan yang tersedia. By the way, you want pictures of those newspapers, go and buy the book afterwards. Okay? Jadi It's jika all kita there. mahu melihat gambar-gambar yang asli ini, sila beli buku nanti selepas dilancarkan. Oh, I'm not making any money from the book, not 1 single cent. Larry knows, okay? Dan saya tidak akan mendapat sebarang royalty daripada buku ini. So, it was a powerful revival that really continued the work of 73. Pada masa itu ada satu kebangkitan yang besar-besaran yang terus daripada tahun 73. But I've always been challenged because there was something very special about 84-85 revival. Tetapi ada sesuatu yang sangat istimewa yang berlaku pada tahun 83 hingga 84. It was centered in Bacalalan. Ia bermula di Baklalan. It was mainly with the Lunbawang people, although some of the Kalabits joined them. Ia bermula di kalangan orang Lumbawang, ada juga di antara Kelabit yang datang bersama pada masa itu. But in the past, emphasis was on repentance, on holy living, etc. and prayer. Tetapi pada masa yang lepas, penekanan adalah tentang pertobatan, tentang hidup yang kudus. This revival had that, but there was something more. Tetapi pada masa 84 itu ada juga tentang pertobatan, tetapi ada sesuatu yang lebih lagi. Why did God ask you to go up Bukit Tudor and do the miracle producing food for you up in the mountain? Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke Bukit Tudol dan
tempat yang tinggi untuk melakukan mukjizat. You know, in the story of the feeding of the 5,000 in the gospel, the Kamu- people were hungry, got no food the whole day. Kamu tahu cerita 5.000 orang yang lapar dan tidak ada makanan sepanjang hari? But kali itu you are not hungry, you have plenty of food. But God still gave you food extra. Tapi masa itu kita tidak lapar, kita ada makanan dan Tuhan memberikan lebih lagi kepada kita. Then why did in 1985, 4 times at least, the fireballs flying in the sky, and I will just show you, and the one that was most well known was this one. Ini adalah gambar bola api yang kita boleh lihat. Somebody had used a camera, taken a time-lapse photograph, and that also came out in the New Straits Times. Ini adalah gambar yang keluar pada surat kabar dan seorang telah mengambil gambar ini pada masa itu. By the way, we still don't know who the photographer is. If any of you can tell us, we'll be very thankful. Walaupun setelah melakukan penyelidikan kami masih belum tahu siapa yang mengambil gambar ini. Jadi jika kamu tahu siapa pemilik gambar ini, tolong beritahu kami. But it's not just fireballs flying, but you look carefully at that, it traces out an angelic figure right in the forefront. Jika kamu lihat baik-baik gambar ini bukan gambar bola api sahaja, tetapi sepertinya ada malaikat di bahagian depan. And at the back, we are not sure whether there were other angels or were they refractions within the camera lens. We are not quite sure. Dan di bahagian belakangnya kita tidak pasti sama ada itu adalah juga malaikat-malaikat ataupun itu hanya adalah satu pantulan daripada yang di depan. But the question is, why did God do that? Tapi persoalannya, kenapa Tuhan melakukan ini? And then you were asked to go up the Mount Murut, and then God took moss, ferns in the jungles, pour water on it, and light a fire, bonfire. Dan Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke Gunung Murut, ambil lumut-lumut, siram air, tetapi masih lagi hidup dengan api. Now the last time I heard that happen was when Elijah was on Mount Carmel. Dan kali terakhir saya mendengar itu berlaku adalah ketika Nabi Elia. You know the story? Elijah was challenging the priest of Baal. Dan pada waktu itu mereka mahu mencabar The priest of Baal, the the false god. Baal, ya. Okay. Yeah. Okay? Yes. Right. And he said, the God who answers by fire, he's a true God. Dan dia menyatakan Tuhan yang menjawab melalui api, dia adalah Tuhan yang benar. And so Elijah asked his own people to pour water on the sacrifice, more and more. Jadi Nabi itu telah menyuruh mereka untuk menyiram lebih banyak air ke dalam tempat itu. And then lightning came and the whole thing became a big bonfire. Dan ada kilat yang berlaku dan tempat itu terbakar dengan hebatnya. Now in Mount Murut, it wasn't as spectacular as that, but something seemed to happen. Water soaked moss, lighted, and the whole thing became a bonfire. Dan di Gunung Murut mungkin tidak begitu besar, tetapi perkara yang sama berlaku. Lumut yang disiram dengan air, yang boleh timbul daripada fire, api timbul daripada tempat itu. But up in Mount Murut, there wasn't a challenge against the false god. So why did God do it? Tapi kenapa Tuhan melakukan ini apabila tidak ada cabaran kepada Tuhan yang lain? I've only got part of the answer, but I think the full answer can only be given by the Lun Bawang people. Saya cuma mempunyai sedikit daripada jawapan itu, tetapi jawapan yang sebenar adalah dari orang Lun Bawang sendiri. Because God did not do it for me, but did it for you. Kerana Tuhan tidak melakukan bagi bangsa kami, tetapi bangsa kamu. And one of the questions that you must answer is, why is it that among all the tribes, whether Iban, China, Indian, Kalabit, only you went through that four waves of revival. Jadi jawapan yang kita harus persoalkan pada pagi ini adalah kenapa daripada semua kaum Iban, Cina, India, bangsa Lun Bawang sahaja yang mengalami empat kebangkitan rohani ini. And especially in this last one, he just did it to show us his absolute wonders and glory. Terutama yang terakhir ini, kebangkitan yang terakhir ini, dia hanya melakukannya untuk menunjukkan kemuliaannya yang besar di antara kita. As I said, I do not have a full answer, but the full answer will have to come through
the leaders of the Lun Bawang people today. Seperti yang saya katakan, saya tidak punya jawapan. Tetapi jawapannya adalah di kalangan para pemimpin orang Lun Bawang. But somebody asked me, is it why are you so worried about this story? Why do you get the book written? Dan ada orang yang bertanya, ramai orang bertanya kepada saya, Wayung, kenapa kamu tulis buku ini? I want to tell you there are 3 important reasons. Saya mau memberitahu kita ada 3 sebab yang utama. And I think these important reasons apply to all of us. Dan saya mau menyatakan bahwa ketiga-tiga sebab ini adalah bagi kita semua. The first lesson that we can learn is that this is an amazing story. Yang pertama, ini adalah kisah yang luar biasa dan menakjubkan. It reveals God's power to redeem us from darkness and take us into His light. Yang mendedahkan kuasa Tuhan untuk menebus kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. And today, that is still needed because the majority of Malaysia, of the world, still do not know Jesus. Dan ini adalah masih benar pada hari ini, ketika pada masa ini masih ramai orang yang belum tahu Yesus. As He has called you and taken you out of darkness into His light, He's calling you to do exactly the same for the whole nation and sending missionaries like you have already done into the world. Sebagaimana yang telah Tuhan lakukan di antara kita, memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya, begitu juga kita membawa lebih ramai orang keluar daripada kegelapan untuk kenal Tuhan. It's an amazing story by which God reveals His awesome power and His awesome glory. Dan ini menyingkapkan kekudusan dan kemuliaan Tuhan yang mengagumkan. That we must know Him as a God who is able to do all that He seeks to do, He needs to do to bring about redemption for the world. Dan kita mesti kenal Dia sebagai Tuhan yang boleh melakukan semua yang telah Dia lakukan untuk menebus seluruh dunia. The church in Malaysia may be weak, but God is all powerful. Gereja Tuhan mungkin lemah di Malaysia, tetapi Tuhan itu luar biasa. If you don't believe this, Jika kita tidak percaya hal you ini, have no hope to move forward. kita tidak dapat bergerak ke depan. That's the first lesson. Itu adalah pelajaran yang pertama. The second lesson is, do you realize that these revivals, which hit the Lun Bawang and also the Kalabits and all the other tribes, has had a major impact on the growth of the church in Sarawak? Yang kedua, pelajaran yang kedua, semua gelombang-gelombang kebangkitan ini mempunyai impact yang kuat terhadap gereja di Sarawak. In 1970, just as I was graduating from university, the number of Christians was 19.3%. Pada tahun 70-an ketika saya keluar daripada universiti, umat Kristen hanya 17%. 50 years later, 2020, the official census says that the Christian population in Sarawak is 50.1%. 50 tahun selepas itu, data yang kita ada menunjukkan bahawa orang Kristen adalah 50% di Sarawak. What God is saying to all of us is that I am still at work. Apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita adalah aku masih melakukan kerja di kalanganmu. I have not left Malaysia. Saya belum lagi meninggalkan Malaysia. And those of you who are thinking of emigrating, you better think twice. Dan orang-orang yang di kalangan kita yang sedang berfikir untuk pindah ke luar negeri, berfikir baik-baik. If God has put you here and God is still here, what are you going to do? Jika Tuhan telah meletakkan kamu di sini dan Dia masih di sini, apa yang akan kita lakukan? So that's the second lesson. Itu adalah pelajaran yang God kedua. manifests His glory in order to bring about His impact upon this nation. Tuhan menunjukkan kemuliaannya supaya ada impact di dalam negara kita. There's a third lesson which is often missed by the church today. Pelajaran ketiga seringkali dilupakan oleh gereja pada hari ini. And this is a very important lesson. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting. You know, we often think nowadays that God is where the church is successful, powerful, rich. Dan selalunya kita merasakan Tuhan itu ada di gereja yang besar, yang luar biasa, yang kaya raya.
You know, if you make a survey among the pastors in Malaysia, you say, what is your model church? And I tell you, the majority of them will think that it's a mega church, that's the model. Jika kita melakukan survei di kalangan para pastor, apa gereja idaman kamu? Mereka akan menyatakan gereja mega, gereja yang besar. And especially those of us who are orang bandar, we always think that God is with us because we have got money, we got success, we got people, etc. Terutama bagi kita yang orang bandar, kita merasakan Tuhan ada bersama dengan kita kerana gereja kita kaya, gereja kita besar. But I think we are bluffing ourselves. Tetapi kita hanya menipu diri sendiri. Ask yourself, what does the facts show? Kita perlu tanya diri sendiri, apa fakta yang ada di hadapan kita? Did these revivals we've been talking about, 33, 52, 73, 85, took place among the rich and the powerful orang bandar? Yes or no? Adakah kebangkitan yang berlaku pada 4 kali ini, adakah ia berlaku di kalangan orang bandar? Yes or no? Ya atau tidak? Huh? No. Tidak. You see your own eyes. No. Tidak. Am I getting across? Adakah kamu mendapat apa yang saya mau nyatakan? God again and again shows that He works among the poor, the needy, the humble, the weak. Berkali-kali Tuhan menunjukkan dia bekerja di kalangan orang yang rendah hati, orang yang memerlukan dia, orang yang lemah. This is one big blind spot among modern day Christians. Ini adalah sesuatu yang seringkali tidak dilihat oleh orang-orang Kristen pada zaman moden ini. I am going to say this, that the future of the Malaysian church depend on the Orang Asal and Orang Asli church, not among the Chinese, not among Indians in the Bandar. Saya akan menyatakan ini, bahawa masa depan gereja di Malaysia bukan bergantung kepada orang-orang di bandar, tetapi kepada mereka daripada suku-suku pribumi. And as I say, if you look at the facts, God has acted again and again among the poorest, the neediest, the humblest, and the weakest. Dan Tuhan, seringkali kita lihat Tuhan bekerja berkali-kali di kalangan orang yang lemah, orang yang sangat memerlukan dia. Let me read to you what Paul says in 1 Corinthians. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus. I'm going to read in English and Sister Diana will read in Bahasa Malaysia. Kita akan bacakan di dalam kedua-dua bahasa. For consider your calling, 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many of you powerful. Not many of you of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, like the Dun Bawang once was. Even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human beings might boast in the presence of God. Ayat ke-26 ia berkata, ingat sahaja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak bererti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang bererti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Friends, I can spend the next whole morning talking about this passage, but I don't think we have time. Saya tidak punya masa untuk berbicara tentang petikan ini. But I think the message is very clear. You read it for yourself. Tetapi saya rasa pesanan ini adalah sangat jelas bagi kita. God takes the foolish to shame the wise. God takes the poor to shame the rich. God takes the weak to shame the strong. Tuhan mengambil orang yang bodoh untuk memalukan yang bijaksana. Tuhan mengambil orang yang miskin untuk memalukan mereka yang kaya raya. That is not the way the world thinks. Ini adalah bukan cara dunia berfikir. And that's why the gospel, the message of Jesus, always turns the world's values upside down. Ini adalah disebabkan Injil sentiasa menukar apa yang ada di dunia ini. And until you and I grasp it, we will not know
real, powerful revival. Dan sehingga kita faham perkara ini benar-benar, kita tidak akan mengalami kebangkitan yang sebenar. It's a call to all of us to repentance and deeper humility in our lives. Ini adalah panggilan bagi semua kita untuk pertobatan dan kerendahan hati yang sebenar di dalam kehidupan kita. I hope you remember these 3 lessons. Saya berharap kita ingat 3 pelajaran ini. It's amazing work that God has done. Perkara besar yang Tuhan lakukan, And that work has a major impact on Sarawak and on Malaysia. dan perkara besar ini ada impak yang luar biasa terhadap Sarawak. But God again works among the poor, the weak, the needy, the uneducated. Dan Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa di kalangan orang yang memerlukan Dia, yang rendah hati. And that's where He manifests His glory in His greatest power. Dan pada masa itulah baru Dia akan menunjukkan kemuliaannya yang luar biasa. But there's one more thing the Lord has laid upon my heart to share with you. Ada satu lagi perkara yang Tuhan telah letakkan dalam hati saya untuk berkongsi dengan anda semua pada pagi ini. You know, many people when you go around, and I travel a fair bit around Malaysia, when they always say, we want revival, revival, revival. Kamu tahu apabila saya bergerak di seluruh Malaysia, ramai orang menyatakan saya mau ada kebangkitan. Okay, you say, what do you mean by revival? Jadi kita menyatakan apa kamu fikir adalah maksud kebangkitan. They say, oh, we want the Holy Spirit to come and change us. Oh, kami mahu Roh Kudus untuk datang untuk mengubah kami. We want to see signs and wonders, deliverance ministry, healing of the sick. Kami mahu orang disembuhkan daripada sakit. Kami mahu melihat tanda-tanda mukjizat. We want big churches, mega churches, people can sing and clap and rejoice together. Kami mahu gereja yang besar, muzik yang nyaring dan orang boleh bersukacita bersama. And oftentimes I see people running meetings like this in order to somehow produce revival. Dan banyak kali kita melihat orang menguruskan perjumpaan-perjumpaan seperti ini supaya menghasilkan kebangkitan. And we hope that if we do something like this, we can produce revival. Dan kita mengharapkan apabila kita menganjurkan kebaktian-kebaktian begini, kita akan menghasilkan kebangkitan rohani. I'm going to say this to you. Saya mau menyatakan kepada kita, Revival cannot be manufactured by human means. kebangkitan rohani itu tidak boleh dicipta dengan cara manusia. It comes when God's people seek Him humbly in repentance. Dia hanya akan datang apabila umat Tuhan datang sepenuhnya di dalam pertobatan. I can tell you many stories about that, but we don't have time. Saya tidak punya masa untuk berkongsi tentang cerita-cerita ini. But I want to say this. Revival will come, but it is always costly. It will cost you something if you really want to experience it. Saya akan menyatakan ini, bahwa kebangkitan rohani itu akan datang, tetapi harga yang perlu dibayar adalah sangat tinggi. God did not come in revival because the Lun Bawang was the strongest tribe in Sarawak. Tuhan tidak datang di dalam kebangkitan rohani itu kerana orang Lumbawang orang terkuat di Sarawak. God did not come in revival to the Malaysian church because there are huge mega churches, rich and successful. Tuhan tidak datang ke Malaysia dalam kebangkitan rohani kerana ada gereja-gereja besar di negara kita. And you look at the story of the God's work all over the world, it's the same story again and again. Jika kita lihat di seluruh dunia, itu adalah ceritanya yang sama setiap kali. I give you one simple example. Satu contoh yang paling You know, when the missionaries came to China and Asia and India, you know what they did? They brought a lot of money, a lot of missionaries. apabila Mubali datang pada suatu ketika mereka membawa banyak duit. And thousands of missionaries came to China. Ada beribu-ribu mubalih yang datang ke China. They built the best schools, Mereka membina sekolah yang terbaik, best orphanages, tempat anak yatim yang terbaik, best universities, university yang terbaik, best hospitals. hospital yang terbaik. But the revival did not come. Tetapi kebangkitan rohani itu tidak datang. John Sung, the greatest evangelist China produced in the first half of the 20th century, prayed and God told him this. Seorang mubalih bernama John Sung telah berdoa dan Tuhan menyatakan kepadanya, He says, I'm going to bring a great revival to China. saya akan membawa satu kebangkitan rohani yang terbesar di China. But first,
all the missionaries must leave. Tetapi yang pertama, semua mau balik di China, mesti meninggalkan China. Who would believe John Sung in 1940? Siapa yang akan percaya kepada John Sung ini dalam tahun 1940-an? China was half overrun by the Japanese during the Second World War. Pada masa itu China diselenggarakan oleh pihak Jepun. The church was struggling. Gereja itu adalah sangat Struggling. gereja itu pada masa itu tengah mengalami sesuatu Weak and struggling. bergumul dan right. lemah. And John Sung died 1944. Dan John Sung telah meninggal dunia pada tahun 44. 1949, the communists took over China. Dan orang komunis datang mengambil alih China pada tahun 1949. And as John Sung prophesied, by 1952, every missionary had to leave China. Dan seperti yang dikatakan oleh John Sung pada masa itu, tahun 1952, setiap mubalik terpaksa meninggalkan China. The communists took everything that missionaries brought. Dan komunis itu telah mengambil alih semua yang telah dibawa oleh para mubalik. Schools, orphanages, universities, hospitals, all taken away. Sekolah, hospital, rumah anak yatim dan sebagainya telah diambil alih. Many of the churches were closed. Banyak Almost gereja. everyone. Setiap gereja, hampir ke semua gereja telah ditutup. Hundreds and thousands of church leaders and pastors were thrown into jail and many died. Dan para pemimpin gereja dipenjarakan dan ramai yang mati. Everybody thought that the church in China had died. Dan setiap orang yang percaya di China telah meninggal. Then in the 1970s, 20 years later, we hear that there's one of the greatest revivals ever taken place in the world. That is happening in China. 20 tahun kemudian kita melihat ada satu kebangkitan rohani yang sangat besar berlaku di China. Do you want to say something, sir? No. But that's just one of many examples that is found in church history. Ini adalah salah satu contoh sahaja yang berlaku di kalangan gereja. That without anything, no money, no missionaries, no hospitals, no universities, nothing but God, revival comes. Walaupun dengan tidak mempunyai apa-apa, tidak ada mubalik, tidak ada wang dan sebagainya, kebangkitan rohani tetap terjadi. Friends, the revival will come to China, Malaysia when the church is willing to understand this. Kebangkitan rohani akan datang ke Malaysia apabila gereja mahu faham tentang ini. You see, we think that revival comes when we have great music, great public speakers, great successful churches. It doesn't have to happen that way. Dia tidak akan berlaku apabila kita ada perkara yang begitu luar biasa dan muzik yang nyaring dan sebagainya. You come when you and I learn to wait on God and are willing to pay the price. Ia akan datang apabila kita menantikan Tuhan dan rela untuk membayar harga yang tinggi. Are you aware that of the 3 missionaries who first came in Borneo, one, because of ill health, had to go back to Australia and eventually died? Adakah kita tahu 3 mubalik yang datang, satu daripadanya telah mengalami sakit yang teruk dan terpaksa kembali dan meninggal dunia. A second had to die in prison under the Japanese. Yang kedua telah meninggal dunia di dalam penjara di dalam pemerintahan orang Jepun. The missionary who brought the gospel from Kalimantan to the Lunbawang people also got killed by the Japanese. Mubali yang datang membawa berita baik itu kepada orang Lumbawang dari Kalimantan juga telah mati di dalam pemerintahan orang Jepun. Do you still want revival? Adakah kita masih mahu kebangkitan? I think we must answer the question, because if we're unwilling to answer the question, God cannot work. Kita mesti menjawab soalan ini, kerana jika kita tidak menjawab, Tuhan tidak boleh bekerja. True revival will be costly. Kebangkitan rohani yang sebenar sangat tinggi harganya. You think of Pak Agong was a major player after 1974 in Bakalala. Bila kita ingat kembali Pak Agung pada tahun 70-an, dia adalah orang yang mempunyai impact yang paling besar. All the stories tells us he spent hours in prayer. He go in the jungle for days in prayer.
Semua cerita yang kita dengar, dia akan pergi ke hutan untuk berdoa berjam-jam, berhari-hari lamanya. You think it's cold nowadays in Bacalalan? In those days before the global warming, it was much colder. Jika kita ingat cuaca kita hari ini adalah sejuk di Baclalan, bayangkan pada masa itu, ia adalah lebih sangat sejuk. How many of us are willing to go to the jungle and spend hours to pray even now? Berapa orang di antara kita yang sanggup untuk pergi ke hutan dan berdoa berjam-jam lamanya pada hari ini? Every time I come to Bacalalan and go to Mount Murut, I have to bring my sleeping bag along because I'm so afraid of the cold. Setiap kali saya datang ke Murut untuk naik untuk doa, saya akan membawa sleeping bag kerana sangat sejuk. Friends, revival is always costly. Are we willing to pay the price? Teman-teman, kebangkitan rohani sangat tinggi harganya. Adakah kita mahu membayar harga itu? One of the things I believe God, and I'm going to close with this, is saying to the people, the Lun Bawang people, Satu perkara yang saya percaya Tuhan nyatakan kepada orang Lumbawang pada hari ini. I believe the Lord is preparing the Malaysian church for a powerful movement of His in the nation. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan gereja-gereja Malaysia untuk satu pergerakan yang luar biasa. I don't know when it's going to come. Saya tidak tahu bila ia akan berlaku. I ask God to let me see before I die. Saya selalu minta kepada Tuhan, tolong biarkan saya dapat melihat ini berlaku. But I sense that God is saying to Lun Bawang people that I've called you and you have a special role to play in preparing the Malaysian church for this movement. Dan saya merasakan bahwa Tuhan mahu menyatakan bahwa orang Lumbawang adalah istimewa dan kamu ada satu tugas dalam kebangkitan rohani yang akan melanda negara kita. Tomorrow I'll speak more on the cost of discipleship and sacrifice. Besok saya akan berbicara lebih lagi tentang harga pemuridan ini. But I think one thing that God has done through the Lun Bawang people is that He's raised up a very powerful intercessory prayer movement. Tetapi satu yang saya rasakan Tuhan telah melakukan yang luar biasa adalah kebangkitan pendoa syafaat di kalangan orang Lumbawang. And I've talked to some of your intercessors. Dan saya berbicara dengan beberapa pendoa syafaat kita. And I believe that's one of the key things that God is calling you back to. Dan ini saya rasakan adalah satu panggilan yang Tuhan mahu untuk bangsa kita. That out of Bacalalan will come a prayer movement that will move the nation. Dan ada satu kebangkitan doa yang akan timbul dari Baclalan ini untuk seluruh negara. And it will cost you time, it will cost you money, it will cost you your careers. Dia akan harga yang sangat tinggi yang perlu kita bayar, masa kita, uang kita, pekerjaan kita. Will the Lun Bawang people take up the challenge Adakah orang Lumbawang mahu menyahut cabaran ini and fulfill God's calling for you? dan memenuhi panggilan Tuhan bagi setiap kita? I'm not going to do an altar call tonight this morning, but I'd like to invite all of you to stand. Saya tidak akan melakukan panggilan mimbar, tetapi mari kita semua bangkit berdiri. And the Lord, I believe, has spoken to you in different ways. Dan saya percaya Tuhan telah berbicara bagi setiap kita. And whether you're Lun Bawang or non-Lun Bawang, I believe God is speaking. Dan saya percaya walaupun kita bukan Lumbawang ataupun orang Lumbawang, Tuhan telah berbicara. He's telling us how wonderful He is as a God, how great His power is. Dia telah menyatakan betapa besarnya Dia, betapa besarnya kemuliaannya. Let's take time to praise Him, adore Him, worship Him for His awesome glory. Mari kita mengambil masa ini untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan atas kebesarannya. But He's also calling forth a repentant and holy people. Tetapi Dia juga membawa kita ke dalam pertobatan untuk hidup yang kudus. And when He comes, nothing will be hidden. Dan apabila Dia datang, tidak ada yang tersembunyi. Are we willing to be a repentant and holy people? Adakah kita mahu menjadi umat yang penuh pertobatan? And are we willing to give our lives to intercessory prayer, to faithful ministry, to evangelism, to usher in the revival that God wants for this nation? Adakah kita mahu menyahut cabaran untuk membayar harga yang tinggi supaya kita menjadi pendoa syafaat untuk membawa kebangkitan rohani di negara kita? Friends, let's lift our voice and just pray as the Lord leads Mari you. kita berdoa dengan suara kedengaran pada pagi ini, memuji dan Father, we menyembah give Dia. thanks to you for your Haleluya, glory. We just syukur ya, bless you for your awesome power.
We praise you. We thank you for the absolute revelation of your majesty. Lord, we continue to look to you and praise you. Lord, speak to us as you have spoken to us in the past. Continue to work in our lives and work in us. And do your good work in our midst. Lord, we ask you, we cannot do it on our own. You need to step in. So we ask you, Father, will you please step in? Lord, we need to know repentance. We need to know what it means to be faithful to your calling. We need to humble ourselves. Lord, we pray not just for ourselves, but for the Luang Bawang people. We pray not just for Luang Bawang people, we pray for the whole church in this nation. Lord, will you do what you have done again and again and again in our midst? Lord, you know our need of you in the Malaysian church. Without you, we are not saved. Without you, we cannot do it. So we call on you, Father. We call on you, Father. Do your good work in our midst. So, Lord, we just continue to ask of you, come and bless us. Lord, you have spoken to individuals here this morning. Continue to speak to them over the next 36 hours. You have got a calling for the Luang Bawang people, but you have also got a calling for each of us. Will you speak to us over the next 36 hours? And so that we will know what you call us to. And that each of us will know what it means to be faithful to your calling. Lord, we look to you and ask you in your mercy to do a new work in our midst again. In Jesus' name.